प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जितनी तेजी से तरक्की कर ली है, इसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वो सब कुछ ला खड़ा किया है जो कभी हम सिर्फ कहानियों में सुना करते थे। पिछली कुछ दहाइयों में जो कुछ हुआ उसे देखकर जहन में सवाल आता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2050 में हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वॉक ओरिजिनल में आपको खुश आमदीद। ये टेक्नोलॉजी अब जिस मुकाम पर है वो पूरी इंसानियत की जिंदगी का रुख बदलने की ताकत रखती है। इस शोबे के माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले वक्त में नैनो बूट्स यानी इंतहाई छोटे रोबोट हमारे दिमाग में नस्ब कर दिए जाएंगे ताकि हम जदीद दुनिया से बहुत तेजी और सहूलत से जुड़ सकें। ये सब कुछ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए मुमकिन होगा, यानी दिमाग और कंप्यूटर एक हो जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान एक जबरदस्त ताकतवर मखलूक बन जाएगा जिसे बेपनाह मालूमात तक रसाई हासिल होगी और वो ऐसे मसाइल का हल ढूंढ सकेगा जो आम हालात में उसके बस की बात नहीं। अगर नैनो टेक्नोलॉजी वाकई इस मुकाम तक पहुंच गई तो हो सकता है कि फोन और कैलकुलेटर जैसी चीजों की जरूरत ही खत्म हो जाए। अब जरा 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी पर नजर डालें। मुस्तकबिल में एक और बड़ी चीज जिसकी हम तवक्को कर सकते हैं वो 3D प्रिंटिंग का बेतहाशा फैलाव है। ये टेक्नोलॉजी अभी अभी काफी तरक्की याफ्ता है, लेकिन 2050 तक ये इससे कहीं आगे निकल चुकी होगी। आजकल हम 3D प्रिंटर से औजार और घर तक बना रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हम इस काबिल हो जाएंगे कि नक्लो हमल के कुछ ज़राए भी इस तरह प्रिंट कर सकें। शर्त यह है कि इस काम के लिए बड़ी मशीनें तैयार हो जाएं। ये टेक्नोलॉजी हर किसी की पहुंच में होगी जो इसे हासिल करना चाहेगा, और फिर उन चीजों की कोई हद नहीं रहेगी जिन्हें हम खुद प्रिंट कर पाएंगे। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंट फाइलों का मौजूदा चलन इस तरह जारी रहा तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब हर आदमी अपना बड़ा सामान, ख्वाह वो फर्नीचर हो या हथियार, घर बैठे तैयार कर लिया करेगा। तो चलिए अब जरा सफर और नकलो हमल की बात करते हैं। इस मैदान में 2050 तक जबरदस्त इनकलाब आ चुका होगा। टेस्ला जैसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां पहले ही खुदकार ड्राइविंग पर काम कर रही हैं, तो ये कहना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कि 2050 तक मुकम्मल तौर पर खुद चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रैफिक हादसात में जबरदस्त कमी आएगी, इसलिए कि तमाम गाड़ियां ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर चलेंगी। दूसरा बड़ा फायदा हमारी रोजमर्रा जिंदगी की आदतों से जुड़ा हुआ है। जब गाड़ी आपको खुद मंजिल तक ले जाएगी तो आप सफर के दौरान आराम भी कर सकते हैं और चाहे तो कोई काम भी निपटा सकते हैं। एक और दिलचस्प मंसूबा हाइपरलूप का है जिसका ख्याल एलन मस्क ने पेश किया है। इसका मकसद अवामी सवारियों को जमीन के नीचे भेजना, जहां मकनातीसी मुअल्लिक टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन से 310 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की जा सकेगी। ये ट्रेन तेज भी होगी, सस्ती भी और माहौल को भी नुकसान नहीं देगी। जितने ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे, सड़कों पर हादसों का इम्कान उतना ही कम होता जाएगा। अब बात करते हैं ईंधन की। मुस्तकबिल में नकलो हमल के तमाम जराए का इन्हसार काबिल तजदीद तवानाई पर होगा। फिल वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की जद में है और कुदरती वसाइल के खत्म होने का खतरा सर पर मंडला रहा है, तो ये नागुज़ीर है कि हम कोई पायदार और साफ सुथरी तवानाई का बंदोबस्त करें। हाइपरलूप तो पहले ही मकनातीसी टेक्नोलॉजी आजमा रहा है और गाड़ियों की सनत भी धुएं के अखराज को कम से कम करने के तरीकों में लगी हुई है। ये सारी कोशिशें इस बड़े मकसद की तरफ बढ़ रही हैं कि हम कार्बन छोड़ने वाले ईंधनों को खैरबाद कह दें। इसके अलावा समंदर, हवा, सूरज की रोशनी और हरारत से तवानाई हासिल करने पर भी तहकीक जोरों शोर से जारी है। खास तौर पर एक कंपनी जिसका नाम ब्लू रॉयज है, वो समंदरी थर्मल तवानाई को काबिल इस्तेमाल बनाने के एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जो जीवाश्म ईंधनों की जरूरत को यकसर खत्म कर देगा। तो चलिए अब जमीन से बाहर निकलकर खला की सैर करते हैं। अगर माहौलियाती मसाइल का कोई वक्ती हल तलाश किया जा रहा है तो वो खला में नई दुनिया आबाद करने का तस्वर है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां खलाई टेक्नोलॉजी में एक नए इनकलाब का बेड़ा उठाए हुए हैं। उनका ख्वाब सिर्फ खला तक जाना नहीं बल्कि दूसरे सियारों पर पूरी बस्तियां बसाने का है। अब तक जो पेशरफ्त हुई है इसे सामने रखें तो 2050 तक खलाई सैरो सियाहत भी हकीकत का रूप धार लेगी।
لیکن اگر آپ کی جیب اجازت دے، چھٹیاں گزارنے کی جگہوں کی فہرست میں چاند اور مریخ جیسے مقامات کا اضافہ ہو چکا ہوگا، اور شروعات میں صرف انہی لوگوں کے نصیب میں آئے گا جن کے پاس بے شمار دولت ہو۔ دوستو، ایک چیز جو شاید امیر غریب کی تفریق سے اوپر اٹھ کر سب کو دستیاب ہو جائے، وہ ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے ہی ان تمام چیزوں سے کہیں آگے ہے جن کا ہم اب تک ذکر کر چکے ہیں، اور وقت کے ساتھ اس میں دن رات بہتری آتی رہے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اے آئی کسی زندہ دماغ کی پروسیسنگ کی صلاحیت کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ یہ سننے میں جتنا خطرناک لگتا ہے، اصل خطرہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر اس کا رخ بے قابو ہو گیا تو شاید وہ روبوٹ اپوکلیپس جیسی صورتحال پیدا کر دے۔ خیر، ابھی تو سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح تمام اہم انسانی اقدار کو مصنوعی ذہانت کے اندر سما دیں تاکہ اسے محفوظ طریقے سے روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جا سکے۔ دوستو، جب روزگار کا منظرنامہ بدلے گا تو تعلیم کا نظام بھی ویسا نہیں رہے گا۔ پچھلے وبا والے دور میں آن لائن پڑھائی نے جیسے زور پکڑا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2050 تک مکمل ڈیجیٹل سکولوں کا تصور عام ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم بچوں کو سکول بھیجیں گے تو کتابوں کی جگہ ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ ہوں گے۔ اب ذرا میٹاورس کی دنیا دیکھتے ہیں۔ میٹاورس ایک کمپیوٹر کی تخلیق کردہ مصنوعی دنیا ہے جہاں آپ اے آئی سافٹ ویئر کی مدد سے دوسرے لوگوں سے مل جل سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی نقل ہے جہاں ہر بندہ ڈیجیٹل کردار کے ذریعے موجود ہوتا ہے۔ جیسے جیسے میٹاورس ترقی کرے گا، 2050 تک یہ ایک مکمل جدید زندگی فراہم کرنے لگے گا جہاں خریداری سے لے کر سیاحت تک کا پورا تجربہ آپ اپنے کمرے سے باہر قدم رکھے بغیر کر سکیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پیسے کی۔ ہم پیسے کا استعمال تو کرتے رہیں گے، لیکن نوٹ اور سکے آہستہ آہستہ ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ جو رجحان ابھی شروع ہوا ہے وہ 2050 تک یقینی ہو چکا ہوگا۔ نقدی کا استعمال ختم ہو جائے گا، سارے لین دین ڈیجیٹل ہوں گے۔ دوستو، چونکہ گھر کے آلات خودکار ہو رہے ہیں تو پورا گھر بھی سمارٹ ہوم کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ سمارٹ ہومز کا تصور آج بھی موجود ہے، لیکن آنے والی دہائیوں میں یہ ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچے گی جہاں یہ ہماری ضرورتوں کو محسوس کرنے لگے گی بغیر اس کے کہ ہم اسے کوئی حکم دیں۔ 2050 کے گھر مکمل طور پر اے آئی سے لیس ہوں گے، یعنی گھر خود پہچان لے گا کہ ہمارا مزاج کیسا ہے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انٹر ایکٹیو ہولوگرام ٹی وی بھی ہوں گے، جس کا مطلب یہ کہ آپ ہوا میں ہاتھ مارے بغیر صرف آواز لگائیں گے اور ہولوگرام ٹی وی آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے دماغ کی مدد سے جو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے جوڑا جا چکا ہوگا ٹی وی کو کنٹرول کر سکیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ان مستقبل کی ایجادات کے بارے میں کیا لگتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔